Say, kaya ba lubi ako mo drawing nga nagpiyong akong mata? Da, pwede din na? Nagtitis nga gani. Be, saan na Kasi na? magpiyong. Tapos pag-drawing yung bukid, Bukid? oo, nyabot nga din siya san, San? punuan na lang po. Punuan? Pagkalisuda? Ay, sa... Buti na pagbasa ka. Di ba ako kabalo mo drawing? Tama ka diha, Say. Kay pipila lang din katao ang naay talento ni Ana. Ug karong bulana, atong isaulog ang National Arts Month. Ay, maoday gipa-drawing ko nimo. Tungod ni Ana, atong hisgutan ng usa ka tema nga naghatag og kahiusahan sa komunidad ug tingog sa katawhan. Dinhi lang sa istoryang panggobyerno para sa katawhan. Kini ang DILG Caraga Connect. Pinaagi sa Presidential Proclamation No. 683 Series of 1991, gipahayag sa atong gobyerno nga ang bulan sa Pebrero matag tuig pagasaulugon isip National Arts Month. Karong tuiga, gisaulog kini nga naitema na ani ng sining, katotohanan at giting. Kini nga proklamasyon usa ka pahayag sa pag-ila nga ang sining ug kultura maoy pundasyon sa atong pagka-Pilipino. Salamin sa atong kasaysayan, kinabuhi ug kolektibong identidad isip usa ka nasod. Tungod ni ini, ang National Arts Celebration nahimong usa ka higayon aron atong pasidunggan ng mga artista, cultural workers ug komunidad nga nagapadayon sa pagpreserba ug pagpalambo sa atong sining, mapatradisyonal man o moderno. The tourism sector plays a vital role as a bridge between cultural preservation of our local arts and heritage, and of course, the sustainable community development. Number 1, tourism as a platform for showcasing local identity. Tourism creates opportunities to present local arts, traditions, and heritage to a wider audience. Festivals, cultural performances, heritage tours, culinary experiences, and handicraft markets allow communities to share their stories while keeping traditions alive. By integrating these elements into tourism products, culture is not only displayed but valued as an economic and social asset. Number 2, economic empowerment of local artists and cultural bearers. Tourism generates demand for locally made products and performances. This provides the following: livelihood opportunities, support for micro, small, and medium enterprises engaged in crafts, weaving, music, and traditional cuisine. We also have connected trainings for younger generations to learn and continue traditional skills. Number 3, cultural preservation through sustainable development. Tourism encourages the documentation, conservation, and revitalization of heritage sites, indigenous knowledge, and artistic expressions. Regional tourism programs often collaborate with cultural workers to ensure that development does not commodify culture, but instead promotes authenticity, respect, and sustainability. Number 4, sustaining local governance. Tourism initiatives encourage collaboration among local government units, cultural councils, and private stakeholders, and civil societies, which promotes the following: transparent planning and resource allocation, policies that balance economic growth with cultural integrity, capacity building programs that enhance local leadership and accountability. Tourism sector does more than attract visitors. It sustains heritage, empowers communities economically and socially, and strengthens governance through inclusive and culturally grounded development strategies. Sa pagsaulog nato sa National Arts Month, atong ipadayag nga ang sining dili lang bahin sa kultura, kundili bahin sa kinabuhi, komunidad ug isip usa ka Pilipino. Sa matag hulagway sa sining, sa matag tono sa musika, ug sa matag storya nga atong ipadayag karon, atong napamatud-an nga ang kultura buhi, nagapadayon, nagalihok ug naghatag kahulugan sa atong pagka-Pilipino. Ang sining dili lang usa ka porma sa pagpakita sa talento, kundi usa ka paagi sa paghiusa sa komunidad ug pagpaligon sa atong pagkatawo isip nasud. Padayon natong ampingan,
palambuon ug ipasa ang atong kultura sa umaabot nga henerasyon. Kay dinhi makita ang kalag sa katawhan ug ang direksyon sa atong kauswagan. Padayon ta sa paghiusa, pagkat-on ug pagserwisyo, dinhi lang sa istoryang panggobyerno para sa katawhan. Kini ang DILG Caraga Connect.